Pozdrav narode, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, danas smo svi četvoro na okupu. Jesmo, hvala Allahu. Rano smo se ustali, kao što smo rekli u live-u sinoć, rano smo obavili neke stvari, vidite, sad je 15 do 10, vidite iza mene. 15 do 10 je, Ne znam koliko sad tek pijemo kavu, ja i moja muterka. Koliko je sati? Moramo, sad tek onako na tenane pijemo kavu. Čejfimo. Tako je. Gdje si ti čavi? Evo me. Muterka nam se jutro zalandila, mislim ona se uvijek probudi tako sva fit, ali ona je, vidite kako je sva ovako, kaže, ja sam hiperaktivna. Meni neka tako najde da budem hiperaktivna, neka sam malo onako. Malo je ko usporena. Usporena, da. Od vremena, od svega, kad si zaspao, kad si ustao, sve. Ali evo, toliko je hladno, vi znate da mi otvorimo ova, tu što ja kažem, balkonska vrata, to ova vrata, taj prozor, da imamo luft uvijek, ali Boga mi hladno, pa sad sam rekao babu, rekao zatvori prozor, taj hladno. Baš je hladno. I kad sam spavao, isto hladno, rekao šta je ovo ovako, ko zima. Ja znam samo da sam se smotala, sam tako u čašav cijela. Kaže, boli me nešto vrat, ovako sam spavala, Zgrčena. kraljica. Da. A dobro, meni je bilo tamo, ja volim kad je malo ono... A dobro, i zdravije. Ne daju mi ljudi da otvorim prozor, kaže, si ti normalno prehladit ćeš. Aj, molim te. Cijelu noć držiš prozor otvoren. Ovako, mi smo palili kameru, čisto ovako da malo krenemo Da malo pričamo s vama. Da se malo druškamo. Ima jedno pitanje koje je postavljeno u komentarima. Kako smo mi došli u Njemačku? Pa evo, da vam malo objasnimo kako se to desilo. Šta bi to tako? Hoćeš ti, ja? Može, ajde ti izvoli. A ja nema. Ajde ti krene, pa ću ja. Ja volim babu kad krene, onda mi to Pa ćemo isto... svi pomalo. Ti hajde krene. Ajde ti. Ajde ti. On je bio prvi put, neka on krene. Jeste, ti si do duše prvi došao, hajde. Sad će ljudi misli, došao si prvi pa si bio 5 godina pa smo tek onda mi došli. Ma ne. Čekajte, ostanite uz video pa ćete... Samo vi gledajte i slušajte pozorno. Jer to je često bilo pitanje od kako smo otvorili Mašović Family, da ispričamo na tu temu. Ima još naravno vaših pitanja. Jako bi bilo lijepo da uvijek pišete u komentarima šta bi željeli da vam snimimo. Šta vas interesuje, nama nije problem, kao što sam vam rekao više puta. Slobodno recite šta vas zanima, pa ćemo mi snimiti, nije problem da se snimi. Ja ne bih želio sada da ja držim monolog, zato što uvijek govore Muterka i Elma gledaju tebe, pa valjda neće gledati u zid. Nećete slučajno gledat. Da. Pa ti pričaš. Prvenstveno kulturno je da se gleda oči u oči kad se priča. Tako je, Silje. Ispoštuješ jednog sugovornika, to je jedno normala, ja mislim, u svakoj zajednici, nema veze ko je. Baš. Koliko puta sam sreo i Arape, i Kineze, i Francuze, i nema šta. Ako ja ne gledam vas u oči, to znači nema poštivanja. Tako sam ja odgajao djecu, tako je mene moj babo, Lagan Rahmet, odgajao, tako su odgajali... Mene i moji roditelji isto. Tako je. Tako je. Da započnemo, ja sam vam puno puta, mislim više puta sam rekao, ne puno puta, nego više puta, onako uz priču, ljudi su zapazili to, neki nisu, pa opet postavljaju pitanje, otkud ti kao izbjeglica u Osijek? Ja sam došao u Osijek za vrijeme rata. Ja nisam izbjegao iz Srbije, nego sam došao da budem sa mojim ocem, da živim, pošto moj otac nije mogao da izađe iz Hrvatske i nije imao putovnicu i u to vrijeme je bilo, Jugoslavija je bila slobodna.
On je imao jednu malu grešku koju nije se prijavio u Osijeku kao osobnu kartu ili ličnu kartu, tada nije izvadio u Osijeku, nego imao jugoslovensku, ali imao privremeno prebivalište. Međutim, kako se desio taj rat, ja ne želim da pričam o ratu, nije to lijepo da se vraćaju još ovi mladi, da nekakvu mržnju stvore sebi. Tako da smo mi došli u Osijeku i pošto smo mi imali naravno srpske putovnice, pasoše, mi smo došli u Osijeku čisto zbog toga da živimo sa svojim roditeljima, jer smo bili sami u Novom Pazaru, nas troje, ja i moje 2 sestre mlađe, i onda smo, jedini način je bio tada da se prijavimo kao izbjeglice da bi mogli da ostanemo u Hrvatskoj. Teško smo ušli u Hrvatsku, tada u to vrijeme, to je bio 2.11.1992. godine. I tako smo mi završili kao izbjeglice, a u stvari mi nismo izbjegli od ničega. Nama je u Novom Pazaru imali i dan danas živi moja familija, moja rodbina, braća, sestre, od Amidža, od stričeva, od tetki, svi su tamo, mislim nisu svi tamo, ali većina je tamo. U stvari to se kaže, korijen je tamo. Tako da samo to razjasniti sam htio, a što se tiče dolaska našega u Njemačkoj, pošto sam ja 30 godina živio u Hrvatskoj, vi svi znate dobro da je 2020. godine počela ona korona, 19. u stvari u 12. mjesecu u Kini su to, je li tako bilo? I mi smo 2020. godine, ja sam došao u jednu jako lošu situaciju, a kad sam ja u lošu situaciju, onda je moja porodica u lošu situaciju. Pošto smo mi radili, ja sam vam rekao, mi smo imali, cijeli život, ja radim trgovinu, ja nisam nikada radio za nikoga. Dok nisam došao u Njemačku, to sam vam spomenuo u jednom videu. Tako da smo došli u jednu nezavidnu situaciju. Imate sve, a nemate ništa. Tako reći. Baš doslovno, da. Imali smo, znači, robu, radnje. Na pijaci smo imali 2 radnje iznajmljene. Nisu to naše, nema niko tamo radnju svoju na tržnici, na pijaci, nego su to iznajmljene radnje od tržnice Osijek. A puno novaca se uložilo u robu, mi smo jako lijepo živjeli. Ja sam bio najveći protivnik da mladi odlaze iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne. I uvijek sam govorio da svaki roditelj mora dijete svoje da na pravi put uputi, dok nisam došao u tu situaciju. Moja Elma je završila školu, prije toga naravno, ali nije mogla da nađe posao u svojoj struci. Ona je završila dizajner unutrašnje arhitekture, unutarnje arhitekture se kaže točno u Hrvatskoj. Nije mogla da nađe posao, a Hasan mi je 2020. godine u 6. mjesecu završavao školu, srednju. I onda smo došli u takvu situaciju. Znate, kad imate puno robe, sve novce uložite u robu, malo se čak i zadužite kod ljudi, jer takav je biznis, uzimate na otplatu na 60 dana, 90 dana. Uglavnom je došla takva situacija da se sve zatvorilo u Osijeku i mi smo u jednom trenutku bili zatvoreni svi.
Baš zarobljeni, Bože. Da. Pošto je naša kuća, mi smo novu kuću napravili 2006. ili 2007. godine to bilo. 2006. mislim. Da, 2006. godine smo mi napravili kuću novu. U stvari, započeli smo tada gradnju, a 2009. godine smo se uselili u kuću tu novu. Krajem 2008. mislim. Krajem 2008. Da, 2008. krajem 2008. Znači, što se tiče kuća nova, dobar život, ne može niko da ospori nešto, da je naš rad, mene i moje Jasmine i mog oca Alagri Rahmet i bake naše i cjelokupne porodice, Elma mi je stasala tada, radili smo svi, radili smo dobro i živjeli smo dobro. Mogli smo da priuštimo u svakom trenutku sve što smo zaželjeli, zato što smo radili, stvarno smo radili. I tako dođe ta 2019. godina, 12. mjesec, to se nešto priča kako će biti, možda se zatvori, u Kinu se zatvorilo, došla je neka korona famozna i mi odlučujemo, u stvari 2020. godine kad su nas zaključali sve, pošto smo mi kuću tu napravili 5 km je to od Osijeka. Kao malo predgrađe. Kao predgrađe jedno. Da. Zamislite, i oni kažu da mi ne smijemo da idemo u Osijek 5 km, znači ne smijemo da idemo, da kupimo namirnicu, moramo propusnicu neku da imamo, šta ja znam, zabranjeno ići u to i to vrijeme, tako dalje. To je bio možda najteža odluka u mom životu, kako nešto da napustite, znači sve imate i napustite. A ja sam, kao što sam rekao prethodnom, prije par minuta sam rekao da vas ne zamaram, ja sam veliki pobornik bio da niko mlad ne ide nigdje. Iz te države u kojoj je rođen. Tako je. Ja sam na moje prijatelje se ljutio, oni su odlazili sa familijom za Njemačku, Irsku, Australiju. Ma nema, znači, prijatelji svi iz Osijeka koji su, mnogo prijatelja mi je ošlo u to vrijeme i prije toga kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, 2014. ili 2013. ušla, to je masovno se odlazilo. Ja sam uvijek se ljutio kako vi idete, zašto vi idete pa ovdje, jer ja vam kažem iskreno, moja porodica nije bila u toj situaciji da mora negdje otići, nismo bili, nisam razumio, mene nije stid da kažem da stvarno nisam razumio to i ljud sam bio jako kako odlaze, zašto ima posla ovdje, zašto ne rade, zašto... Da, uvijek je to, da. U stvari nisam vidio da ja imam blagodat od svevišnjeg Gospodara, jer imam svoje vrijeme. Šta znači svoje vrijeme? Kad ste privatnik, imate pravo, kad god vi želite, pravo imate, da zaključate radnju i da odete na godišnji odmor. Da odete, ne daj Bože, kad je smrtni slučaj nekome. Da prespavate, mada se to meni nikada nije dešavalo, to nikada se meni nije desilo. Ja sam bio uvijek u 5 sati na tržnici, to je moj ritual bio. Ja nisam u stvari vidio svoju blagodat od dragog Gospodara, znači koliko sam ja imao, ja to nisam vidio, nego sam ja gledao kako ljudi, zašto oni odlaze. To sam tek shvatio kad sam došao u Njemačku. Ali o tome ćemo malo kasnije. Ošli smo onako u neku crnu rupu, tako ja mogu reći, tako sam ja sebi u glavi stavio,
u kojoj nema izlaza, nema nigdje svjetla. I tako smo živjeli, znači u prvom mjesecu, negdje kraj prvog mjeseca 2020. godine se zatvorila tržnica. Nismo mogli ništa da radimo, znači odmah nemate novaca. Ono što ste imali ušteđevine, to trošite, sjedite kući. Lagano se topi. Kao što je moj otac Alagani Ahmet govorio uvijek meni, babo moj, nemoj zaboraviti šta ti babo kaže. Novac koji leži kući je najskuplji novac. Ja to nisam tad razmišljao na takav način. Ja sam radio sa novcima, ja sam imao i nemo i svakako je bilo, ali se to je u vrlo kratkom vremenu se to, ja bi se izvukao iz te... Mijenjala bi se situacija. Tako je, mijenjala se situacije, sine, puno puta. Vi ste bili još djeca. Vi nikada, evo, možete reći javno, osjetili nismo. Nikad nismo osjetili. Nedostatak nikakav. Nikad u životu. Imali smo uvijek i puno više nego što nam je i trebalo u stvari. To sam ja rekao i u prijašnjim videima, da nikad šta god smo htjeli da smo dobili, nikad nismo imali to da se kaže ne mogu ili ne možemo, nikad nismo ni osjetili. A bilo je vjerovatno situacija da, vjerovatno sad je bilo malo teže. Znamo ja i babo, baš. Mi kao djeca ništa nam nije falilo i dobijali smo nismo ni dozvolili previše. sine da ne osjetite ni ti ni seka što se toga tiče. To smo ja i tata uvijek pričali o tome i vodili računa. Naravno, kao svaki pravi roditelj koji se sikira za svoju djecu, koji ne želi u stvari da djeca se sikiraju, jer djeca ni ne razumiju na takav način, da su nam možda i rekli da ne znam, nemamo sada, pa kako nemaš, ti imaš, ti si babo, ti moraš da imaš, ili muterka, ti moraš da imaš. I onda se dešava jedna situacija, baš upravo ovo sad što su pričali, nikada nisu ništa osjetili, i dovode mene i muterku u šahmat poziciju. Bezizlazno. Pošto smo bili kući onako zatvoreni, kuća je velika, imamo dvorište veliko, imali smo mi razonode i tako, lijepo je bilo vrijeme. Nismo se osjećali kao u kavezu, doslovno. Ali dovode mene i muterku u šahmat poziciju. Jedno jutro se bude njih dvoje, mi tako nešto smo po dvorištu radili, tako, pošto moja Jasmina puno cvijeća imala. Ona je s tim se bavila kao naše cvijeće, malo sad taman dolazi proljeće, pa će malo ovo skratiti, pa ono, pa ajde dođi sa mnom, pa ja nešto njoj, pa ajde ja kosim, bilo je baš onako, drugi mjesec je bio, ali toplo je bilo, kao proljeće, nije bilo ni snijega, inače u Osijeku ima snijega i hladnoće, ali te godine baš bilo onako proljeće, kao rano neko proljeće, baš onako toplo je bilo. I tako, taj drugi mjesec smo nekako pregledali, dolazi treći, ono sve ljepše vrijeme, sve, i sad, pošto je moj Haso naučio i moja Elma da kažu, joj, babo može roštilj, babo odmah upali roštilj i pravi roštilj, babo može fiš paprikaš da se napravi, babo odmah napravi fiš paprikaš sa ribom, moje se Jasmini jede, ja odmah to napravim. Jer imali smo uvjete sve, hvala Bogu. Hvala Allahu, jeste. I jedno jutro se oni njih dvoje bude, silaze sa sprata i dođu mi smo sjedili na našu terasu, imamo ogromnu terasu tamo u Osijeku. Mi sjedimo baš onako, kao proljeće pravo, onako. Crkuću ptice vani i oni izlaze vani, sjednu njih dvoje, kao sabahajrula, babo, majko, poljube nas svako jutro kad se probude, kad idu spavati, isto tako. I dan danas je to tako. Alhamdulillah. To nema veze s godinama, nego s poštovanjem. I ja onako u šali kažem,
šta bi danas mogli jest? Možda nismo imali ništa drugo i da, mislim, bili zatvoreni. I kažu njih dvoje onako u glas, mogli bi ili roštilj ili fiš. To je baš nezavidna situacija. Ja za roštilj nemam ugalj, Izvini, babo, šta? a za fiš nemam ribu. Ja moram ići da kupim to nije problem kad radi sve. Ali u to vrijeme nije radilo ništa. Trebate propusnicu da imate, da bi ošli u trgovinu. Svašta nešto je bilo u to vrijeme. Meni toliko teško to palo. Ja nisam znao šta ću, a da vam kažem iskreno, i bili smo sa novcima baš onako, što se kaže, knap. Baš na kraju. Nisu bili drugovi baš. Onako je bilo baš zabrinjavajuće šta ćemo napraviti, šta da radim, kako ću ja da othranim djecu. Znači prvi put u životu sam ja došao, mislim prvi put u životu ja sam, kad je nešto nije tako na silu od nekoga, onda nemaš problema, ja se brzo snađem. Ja sam čovjek koji nije mi problem da radim, jer ja sam na tržnici radio, mene su ljudi znali, mog oca na tržnici. Ja bi kupio, mene nije sramota da kupim luk sada, bijeli luk, kao što zna moja žena. Ja kupim bijeli luk tu jeftinije, proda ga malo skuplje, ja zaradim koliko toliko, znači nebitno je koja roba, ali ja sam se bazirao na garderobu, ja sam garderobu prodavao. Radio sam svašta u životu što se tiče trgovine, o tome možemo da pričamo i iskustvima mnogo. I onda sam ja shvatio da ono vrijeme moje koje sam ja imao, da je u stvari ti ljudi koji su ošli, moji prijatelji, pozdrav za njih sve, koji su ošli u bijeli svijet, što se kaže, da u stvari oni nisu imali svoje vrijeme. Oni su radili svako jutro, neko je radio od 6 do 2, neko je radio, ali većina njih radila od 8 do 4, tako da nisu imali vremena ni za djecu, nisu imali vremena ni da odu, morali su čekati godišnji i tako dalje. Znači, smrtni slučaj kad se desi, kaže šef, ako odeš, otkad ćeš dobiti i tako, oni su to meni pričali, ja sam bio ljut jako na to, kažem šta to vi sebi dozvoljavate, vi možete, ali ne može svako biti ni trgovac, ne može svako biti ni youtuber, ne može svako stati ispred kamere i ovako pričati otvoreno, to vam ja kažem 100%. Treba imati srce za nešto kad radite, bilo šta da radite u životu, ali tražite da imate vremena. Jer vrijeme ide, da li vi radili u firmi, da li radili na YouTube-u, da li radili u Zlatari, gdje god, vrijeme prolazi. Tako je. I vi morate odrediti svako bi trebao, ne morate, nego svako bi trebao, ako malo razmisli o sebi i o svojoj porodici, da je vrijeme novac i vrijeme je jedino što imamo. Znači, jedino što imamo besplatno. I ono se ne vraća. I ono se ne vraća, to kad prođe jedna sad minuta što je prošlo ili dvije dok mi pričamo, to se više nikada neće vratiti. Zato mi snimamo to da imamo zabilježeno negdje, možda nekome donese hajr. Amin, ja rabi. I tako, u tom danu, to je najteži dan bio, ja trebam da dobijem neku propusnicu. I mene odbiju, to je sa mailom se nešto slalo. Ja nisam znao ni na mail taj ništa, to nisam radio, nikada ne znam. Ja mom Hasu, on je bio manji, ja kažem njemu, baba, aj to vidio, on kaže šta da napišem, to ja napiši to ispuni, neke morali smo formulare. Ali da vas ne zamaram s tim, uglavnom,
smo mi odbijeni. Kaže, bili ste prije 3 dana, kao izlazili ste iz naselja, ne možete, kaže, sada morate čekati još 2 dana, svaki 5 dana možete dobiti. I onda sam ja počeo razmišljati šta je život, šta će biti. Ja sam završava školu, radi online od kuće, ne ide u školu. Svi smo onako pod pritiskom, cijeli svijet je pod pritiskom. Nikad neću zaboraviti, babo, izvini, one brojeve u desnom kutu televizora, 36 mrtvih, ovoliko zaraženih, pa 52, pa samo trepneš 100 i nešto ljudi. Ja sam se sad sva naježila kad se sjetim toga koliko je zaraženih i koliko je mrtvih i cijelo vrijeme samo ko ide broj, konstantno se okreće, mi pod pritiskom, pod šokom, ne znamo šta da radi. Niti više poznaš ljude i kad su bile propusnice te, kad odeš, što kaže babo, svi su pod maskama. Da, nikog ne možeš... Cijeli svijet, u stvari nije to samo Hrvatska. Da, mi pričamo iz našeg Da, značimo našu situaciju, kako perspektive, je nama. Virus koji je promijenio cijeli svijet. Tako je, sine. Nažalost, tako. I onda ja i Muterka počinjemo da planiramo šta ćemo, kako ćemo. I negdje u 3. mjesecu, kraj 3. mjeseca, tržnica kaže možete raditi, ali pod nekim uvjetima mi dođemo na tržnicu i ne možemo za jedan kruh zaraditi. A imamo robe, da vam ne pričamo o ciframa, mnogo velike cifre. Jako puno roba. A dolaze računi za firmu, za doprinose, mirovinsko, socijalno. Da, to ništa nije stalo. To sve to ide ništa kao da nije se stalo, normalno kao da radimo. radi, kao da se normalno živi. I dobijemo neki popust od države, dobijemo kao neki 20% ili pošto je, da, kao manje nego PDV, što je manje malo je bilo nego PDV, kao eto čisto da nam pomognu. Struja, naravno, voda, sve dažbine moraš platiti, svi rade. Sve te ustanove rade koje trebaju pare da uzmu od vas. Ali niko ne pita da li imate. I onda ja i moja Muterka počnemo razmišljati šta ćemo. Ja kažem, Elma nam ne može naći posao. Šta će biti sa našom djecom? Aso sad kad završi srednju, on će biti neki radnik, on mora još 5 godina nešto da, neki certifikat da bi dobio, da bi mogao da radi to što je završio. To je jako dugačko vrijeme. Oni su položili oboje, ja sam sa mojom Muterkom, znači sa 18 godina su oni vozačku imali i ona i on. I tako smo došli do te situacije da više ne znamo di ćemo. Mi idemo na tu tržnicu 3-4 dana, radimo, mi tamo otvorimo, nema nigdje nikoga. Znači, pas ne može da prođe, znači, subhanallah, ne čovjek, nema nigdje nikoga. Mene nisu vodili, bojali su se da se ne zarazi. I mi tako 3 dana radimo i tržnica kaže zatvaramo opet. Opet je počelo bukti taj Osijek, korona. Ne daj Bože više nikad takve situacije, ni ne daj Bože, sin. Stvarno je bilo nemoguće. Sad si mi je vratio, znaš sad je ono... Jeste, i tad nismo više, mislim, vi niste mogli da radite. Kažem, opet, mene nisu htjeli da vode, mislim, a da, hajde.
Ali kao, stvarno su toliko su pokušavali da nas Rizično zaštite je i jesu, bilo i da se zaštitili su izađe nas i da- maksimalno, nismo se razbolili. Tek smo se razbolili tu kad smo došli, to nismo kad je bio najveći onaj jek, nego već kad je lagano korona počela da tinja, mi smo se Da. razbolili. Nakon 2 godine. Nakon 2 godine. Nakon 2 godine. Au, bra. A dobro, to ćemo pričati nekom drugom, sad, ne ponovilo se, samo ću da kažem. Baš ne ponovilo se s tim. I onda mi počnemo to pričati, aj šta ćemo, kako ćemo, šta će djeca. Pošto je Elma 2 godine prije toga završila školu i ona nije mogla naći posao i ona kaže, babo, ja ću s vama na tržnici raditi, ja volim sa ljudima da radim. I onda je ona došla na tržnicu, počela je da dolazi stalno na tržnicu. I u to vrijeme, to sam zaboravio vam reći, u 12. mjesecu je inače udarno, kao radi se, znate, pošto je u Hrvatskoj Božić se slavi, pa onda kupuju ljudi poklone, pa to radi se dobro. Ja sam radio i sa tim nakitom, sa lampice, ukrasiti novogodišnji, božićni i tako dalje. I jedan dan se sjećam dobro, pošto je Elma bila tu, ja, onako vjetar je neki počeo jako pirit, i vidim padaju neke majice, pokrivena je Osječka tržnica, jako dobro sređeno, tu nema govora. Stvarno odlični uvjeti. Odlični uvjeti, da. I počele neke majice letit. Ja priđem to, uzem majice, kaže, maj sine, nemoj se krivati, onako vidim da je sva zbunjena. I ja kažem, ajmo spakovat to u radnju da uvučemo unutri, zatvori sine, nema nikoga, vjetar, neko nevrijeme bilo. I sjednemo u auto, znači to je bilo u 12. mjesecu, kad je, prije nego što se zatvorilo sve to, a ja se tog sjetim, tog, negdje, mislim da je čak bio 1. april. 1.4. se sjetim tog događaja. To vam povezujem. Da. Jeste, ba. Jer korona je bila. A još se nije ta tržnica zatvorila. I ona meni kaže, babo, evo, kaže, radila sam, ima novčanik gdje smo stavljali novce. Kaže, babo, mi smo prodali danas, kaže, ništa nismo radili, kao rekao, ne brini sine, sve okej. Kaže, a babo moja, kako ćemo mi živjeti? I počne plakati. Ja kažem, nemoj sine da se brineš, babo je tu, ne brini se ništa, to je danas je tako, bit će sutra bolje i tako dalje. Da, po običaju kako to babo zna da smiri situaciju i kad nije, ali naravno to se osjeti, vidi se da to odmiče lagano. I taj 1. april dolazi, ja se sjetim tog, Elma kako je rekla to, kako ćemo živjeti, šta ja znam. A stvarno kako ćemo živjeti, znači novaca nemamo gotovo, možda imamo još 100 eura. Evo ja vam kažem, znači 100 eura, nemamo više gotovo. Račune sve plaćaš, ovo moraš da plaćaš, ono moraš da plaćaš, stalno neke dolaze nešto, poštari dolaze sa maskama kao svemirci. Jeste s onim isto, imali su ona odijela, bijelo nešto. Točno umreš od straha kad vidiš poštara. Bože me prosti. I tako to. Onda počinjete da razmišljate kako ćemo, šta ćemo. I odlučimo mi, ja i moja muterka. Ja sam inicijator toga, veći nego muterka. Muterka baš nije bila za to na početku. Zbog jezika. Ne zato što je, nego samo zbog kako ćemo mi, ne znamo jezik. To je bilo njeno glavno i najveće pitanje. Samo kako ćemo mi bez jezika. Uglavnom, odluka je pala, jer stvarno smo došli na rub, ja počinjem, moram da zovem neke prijatelje,
da posuđujem novce da bi hranio djecu. Imate kuću, kuća se ne jede, namještaj se ne jede. Židovi također. Naravno. Ja. Ništa od toga. I počinjem s djecom, ja i muterka počinjemo svima da pričamo svakog dana. Šta ćemo djecu, da li se vi slažete ovako. Inače mi radimo sve po dogovoru. Nema odlučivanja da ja odlučim, ja ću odlučiti sada, mi snimamo sad ovo, ja sam to odlučio, ne daj Bože. Nego svi skupa prvo glasamo. Da, što se kaže demokratski, maksimalno demokratski. Glasamo, baš glasamo. Doslovno, Bože vam prosti, pa doslovno smo glasali, kad smo trebali da dođemo u Njemačku, pa smo glasali. Svi su se složili, naravno. Svi smo digli ruku da smo za. Ja su vidjeli i oni, djeca su već vidjela da to izmiče kontroli, da vide da babo ne spava po cijelu noć. To nam je najveća boljka, kad vidimo muterku i babu da se sekiraju, da... Jedan video ću vam snimiti uskoro. Vidjet ćete zašto su se sekirala djeca najviše. I moja muterka, naravno. I zašto i dan danas se sekiraju. Ali to ćemo jedan vaš video napraviti. Vjerojatno ću ga ja sam snimati, zato što ne treba ni da budu tu dok ja budem snimao to. Da, mi ćemo plakati onda kad budemo gledati. Nećemo plakati, sve je dobro. I mi počinjemo da razmišljamo da idemo mi negdje van. Bile su opcije Irska, Njemačka, čak sam razmišljao u Norvešku da idem. Pošto Norveška nije u Europskoj uniji, malo je bilo, pa smo onda za Švicarsku htjeli da idemo, pošto ja znam puno ljudi svugdje, puno familije svugdje. I onda najbezbolnija kao opcija je bila Njemačka. Ali je bilo pitanje gdje da odemo. Ja sam nešto prodao u tom razdoblju, otvorila se opet tržnica, nešto, ja sam napravio neku akciju, prodao sam robe da bi mogli da živimo, ali da imamo i za put. Tako sam to. Jer ne možete da dođete negdje da nemate 100 eura. Uglavnom, kad smo počeli razmišljati o Njemačkoj, ja sam zvao moje rođake, moju familiju i sveo sam opciju na 2 grada. Da idem od mog kuma, pozdrav za moje kumove, vjenčani kum moj, ja njega nazovem i kažem mu tako, on bez problema kaže kume, samo dođi, nikakav problem, on je već živio u Njemačkoj, tada 4 godine, sad je već 10. godina, pune 4 godine je živio tada, u 5. već ušao. I kaže, naravno dođi kume, nije problem. I rekao, a šta ćemo sa stanom? Kaže, riješit ćemo i to. I u to vrijeme, moj kum da kaparu za stan, nađe mi stan, sve. I onda ja razmišljam da je on jako daleko. Znate kako ono kaže, živim ovdje, a dom je negdje tamo. To nije dobro. I onda ja krenem razmišljati šta ćemo, kako ćemo. Ja pričam sa djecom, oni kažu super je, imamo kumove, oni će nama pomoći, oni sve okej. Da, sve. Čak i posao nikakav nije problem, naćemo i posao, sve, hvala vam na tome. Naravno, mi smo neizmjerno zahvalni vama na tom. Naravno. Jer ste se potrudili maksimalno za nas. I u to vrijeme
sestrična moja i njen muž se javljaju meni, šta smo čuli da hoćeš za Njemačku da dođeš, ako da. I oni nama ponude da mi dođemo kod njih, da će nam oni pomoći, naravno, baš u ovom mjestu gdje smo sada. Jer oni imaju svoju kuću, svoje postanare i svašta nešto. To je neka druga tema, pa ćemo pričati, o tome nije problem. Neizmjerno sam zahvalan mom zetu, Svi smo. jer je stvarno ispao korektan prema meni i prema mojoj porodici. Mi smo došli tu, u stvari ja sam došao 1.6.2020. godine u Izvidnicu. Pošto imam ja i tu i stričeve, imam i bratiće, imam i tetke i puno familije. U tom trenutku je bila korona, ja razumijem njih sve, ali niko se nije usudio da kaže, da se odvaži da meni nešto obeća. Jer oni su svi znali kako ja živim, da ja nisam neko ko se zadovoljava sa radom u pošti ili u McDonald'su. I mnogi su od njih mi rekli ovako, nije problem, ti dođi, nema problema, ali možeš u pošti ili u McDonald'su. Samo su to govorili. Naravno, oni su meni lagano dali do znanja da ne mogu oni meni da pomognu na taj način na koji sam ja živio. Odbijanje. Lagano. Ali Ništa šta, to nije to nije ništa to, direktno, ni... U stvari više zato što nisu bili spremni na to. Naravno, treba I se to odvažiti. Podrazumijeva Nije se to da. mala stvar. Definitivno. I moj zet se odvažio onako srčano, bratski, hvala mu na tome. Rekao je, samo vi dođite, nemoj da se brineš, dođi ti prvo kod mene da vidiš di ćeš biti i šta ja znam. Ja sam 1.6. sjeo na bus, tad se otvorile granice prvi puta iz Hrvatske da možeš da ideš bez testa, onoga, bez infunga. To Cijepivo. Uglavnom ja sam sjeo na to nije čak ni bio bus, ni busevi još nisu radili, nego je bilo ono privatni prijevoz. Minibus, minibus. Pošto ja imam prijatelje u Osijeku, oni su u meni odmah našli mjesto da ja mogu da idem s njima. 1.6. smo krenuli, došao sam ovdje gdje jesam sada i meni se svidjelo jako. Prvo, kako je on pristupio prema meni, kako je on bio otvoren sa mnom, kako je on meni dao ogromnu potporu. U više navrata mi je rekao, nemoj da se sikiraš, ti znači ne trebaš ni 1 euro ovdje, što je bio i uvjet kod njega. To je bio jedini uvjet. To je bio jedini uvjet njegov. Rekao je, kad dođeš sa svojom porodicom, ne smiješ da kupiš ni 1 sok u mojoj kući. Ti si moja familija, ješćeš, pit tu, budi koliko god želiš dok mi ne sredimo papiri i tako dalje. Da to posao da nađem i tako. Međutim, ja sam imao još jedan plan. Prije nego što krenem za Njemačku, ja sam imao auto, ja sam uvijek dobre aute vozio. Ja sam rekao moje djeci, ovaj auto što stoji vani, to će nam biti viza za budućnost. Ako se znate onu seriju Viza za budućnost, ja sam to njima tako rekao. A moj Haso je meni rekao, kako misliš babo, pa s autom vozimo se, odemo s autom, što je rekao, ne babo, moramo prodati auto. Onda je on bilo ono kao, kako da prodamo mi auto, a šta ćemo mi bez auta i tako dalje. Uglavnom, mi stižemo ja sam došao u stvari 1.6. u Njemačku i
10 dana sam bio u Njemačkoj, bio sam kod familije svoje, malo sam obišao i familiju, da vidim kako dišu svi. Svi su bili onako, vidio sam u njima strah, kako da mu pomognemo na taj način koji on traži, ne zna jezik, ono će stan da ima, ono će ovo. I tako da sam ja 10 dana tu ostao. U izvidnici. U izvidnici. I onda još 3 dana onako kod tog mog zeta tu ovdje gdje smo sada, u ovom mjestu. Sjedio sam s njim, sjećam se, u dvorištu kod njega. Kaže, ne znam šta da radimo, kaže, nemoj da razmišljaš, ti kod brata možeš biti. I tako se ja odlučim da dođemo mi ovdje. Prvo sam djeci pokazivao, svako jutro sam se šetao tu. Zvao nas na kameru. Na kameru, tako Da. Pitao Hasa, pitao Elmu, Muterku, vidiš ovo ima ovdje, vidiš ovo ima, da nam se ovo sviđa. Pa, aj ukucajte na YouTube da vidite grad, pa... A je se tebi sviđa? Da. Pa meni se sviđa, izgleda mi tiho, lijepo je naselje, sad ne znam baš sve, ali potrudio si se stvarno za tih par dana, eto da pogledaš sve. Da nam dočara, onako najbolje moguće, da mi kao da smo bili već tu, kao da, ali i da nam nije pokazao, mi bezuvjetno vjerujemo i babu i muterki, jer mi vjerujete, možda će to sad zvučati, neko će vjerojatno to sad preokreniti, ali preokrenite slobodno, nije me briga, moram to da kažem, jer mi vjerujete da toliko vjerujem u babu osobno, da kad idemo u restoran, babo naruči nešto, mi svi naručimo isto jer znamo da nema greške. Ako je babo naručio, 100% je dobro, nećemo se zezniti. Hvala vam djecu na tome, ja sam vam neizmjerno zahvalan. Mislim da je predugo video, ostavit ćemo evo za nastavak ovo. Ako želite da čujete nastavak i našu borbu, i dobro i loše, naravno, ostanite s nama, a onu priču što sam vam rekao da ću vam ispričati, to je posebna priča, nešto što je jako intimno, znači u našoj porodici. Ostanite mi zdravo, dobro, da vas babo više ne zamara. Vidite zašto oni gledaju mene, jer ja kad pričam, ja pričam sa srcem, zato i vi gledate mene. Ko nije zapratio, vi zapratite Mašević Family i Elminu kuhinju. Do sljedećeg viđenja. I naravno ko je zaboravio neka kupi kuharic, neka naruči. Tako je. I ja duša moja, hvala. Voli vas i ljubi vaša Mašević Family. Volimo vas.